bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Bacolod City Police Office may duwa ka mga anggulo nga ginalantaw sa kamatayon ni Police Colonel Romeo Vargas. Yaring balita. May duwa ka anggulo ang ginalantaw sa Bacolod City Police Office o kon BCPO angot sa kamatayon ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas nga nasapuan patay sa sulod sang iya balay sa Zone 11, Barangay Handumanan, Bacolod City sang agas sang Mayo 19. Suno kay Police Colonel Eugene Rebadomia, ginapausisa sang kapulisan kung may nagsulod sa balay apang wala sang may nakita nga ginpuwersa nga pagsulod. Nakita man nga may pila sa tuo nga pain sang ulo nga ginapatian tuga sang pagtiro, samtang nakita man ang personal firearm sang biktima. Suno pa sa PCPO, ginausisa pa kung ang natabo, intentional o kung aksidente. Ginpahayag man nga may mga isyu anay sa opisina ni Vargas apang ini ang natigayon nga nasorbar. Naibaluan nga magretiro na kuntan ni si Vargas sa masunod nga bulan sang Oktubre matapos ang 33 ka tuig nga serbisyo bilang pulis. Padayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa kabangdanan sang iya kamatayon. Para sa mga dugang updates, dugang balita kag inspirasyon, hindi magkalipat na mag-like and follow sa amon official Facebook page Daily News Central. Ako naman, si Ka-Daily Jimmy Salvano para sa balita malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.